लंदन की हवाएं चोर चोर के नारे सुनने की इतनी आदी हो गई हैं कि अगर भगोड़ा पाकिस्तान आ गया तो लंदन की हवाएं उदास हो जाएंगी। खास तौर से शायान अली, जो सुबह शाम भगोड़े को इसकी औकात याद करवाता रहता है। शायान अली ने एक दिन भी चोर मियाँ साहब को सुकून से नहीं रहने दिया। भगोड़ा जहाँ जाता था शायान अली भगोड़े की छतरोल करने पहुँच जाता था। खबर है कि कल नवाज शरीफ ने बोरिया बिस्तर बांधा है। मरियम का पापा चोर है, चाचा चोर है। चोरों का नारा अब इनका इंतजार करेगा, क्योंकि भगोड़े का असल ठिकाना वही है। पहले कहता था क्यों निकाला, अब कहेगा मुझे क्यों बुलाया। इन लोगों ने मुल्क को 40 साल बर्बाद किया है। कल कह रहे थे लोग लंदन में एहतजाज क्यों करते हैं। मियाँ साहब फिर आप क्यों लंदन में सियासतकारें हैं। अगर लंदन में बैठकर बेशर्मी से सियासत करनी है तो इसी तरह चोर चोर के नारे सुनने पड़ेंगे। तफसीलात के मुताबिक भगोड़ा लंदन में पाकिस्तान आने की तैयारियां करता फिर रहा था कि शायान अली ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ मिलकर चोर चोर के नारे लगाना शुरू कर दिए। आप इस वीडियो में भगोड़े की अच्छी से भी खासी छतरोल होते हुए देख सकते हैं। पहली बात तो यह है कि नवाज शरीफ वापस नहीं आएगा, क्योंकि हवाओं का रुख बदल चुका है। नैब केसेस खुल गए हैं। दूसरा, हिफाजती जमानत नहीं मिल सकती, क्योंकि नवाज शरीफ मुलजिम नहीं मुजरिम है। हिफाजती जमानत मुलजिम को मिलती है, मुजरिम को नहीं। जो सजा याफ्ता हो और जेल में कैद हो और बीमारी का बहाना बना के चंद हफ्तों के लिए बाहर जाए और 4 साल वापस ना आए। तीसरा, अगर वो जमानत लिए बगैर वापस आएगा तो हर शख्स जो उनको लेने जाएगा या सहूलतकारी करेगा तो हर उस शख्स पर पनाह वाली दफात की FIR होगी, जो एक इश्तिहारी को पनाह देने पर होती है। कुछ ऐसी जबरदस्त आदत बन चुकी है पटवारियों की कि पहले बात कर लेते हैं और बाद में खामोश और बादब होकर जूते भी खाते हैं और आह भी नहीं करते। मिसाल के तौर पर नवाज शरीफ बाहर नहीं जाएगा कि नारे लगाते रहे, लेकिन जब चला गया तो खामोशी से लोगों की बातों से जलील होते रहे, उफ तक नहीं किया। नवाज शरीफ शेर है, 4 हफ्ते में वापस आएगा का नारा लगाकर 4 साल से खज्जल हो रहे हैं। जहांगीर तरीन चीनी चोर है के नारे लगाकर जहांगीर तरीन अंकल कहकर जूते खाते रहे। वोट को इज्जत दो के नारे लगाकर अब कंपनी की जोली में बैठी क्यादत के नसीबों के चांटे भी खुद खा रहे हैं। इमरान खान तोशा खाना और गड़ी चोर के नारे लगाकर कल से अपने चोरों के नसीब की फटकार इन बेचारों पर पाड़ी है, लेकिन बाज नहीं आते। मैं पटवारियों से पूछना चाहती हूँ कि मियाँ साहब की क्लच प्लेटें एक बार फिर तो खराब नहीं होने वाली। मुस्लिम लीग नून के लाहौर में होने वाले 2 नाकाम प्रोग्रामों और मियाँ शहबाज को अवाम की तरफ से मिलने वाले गार्ड ऑफ ऑनर के बाद सुना है कि मियाँ साहब की क्लच प्लेटों ने एक बार फिर जवाब देना शुरू कर दिया है, जिससे इनका इमाम खुमैनी बनने का ख्वाब चकनाचूर होता हुआ नजर आ रहा है। सुना है कि इन्होंने सलाह मशवरा शुरू कर दिया हुआ है। अगर मुस्लिम लीग नून के 1-2 प्रोग्राम इसी तरह और फ्लॉप हो गए तो मुझे महसूस होता है कि शायद कौम अपने अजीम लीडर के दीदार से महरूम रह जाए। याद रहे 21 अक्टूबर को शेर नहीं आपके खजाने का चोर आ रहा है। नवाज शरीफ के पहुंचने से पहले ही इसकी मेडिकल रिपोर्ट पहुंच गई है। पटवारियों ज्यादा खुश ना हो, ये चोर ऐन वक्त पर तुम्हें लाल झंडी दिखा देंगे। नवाज शरीफ के लिए ग्राउंड तैयार की जा रही है। चोर बिजनेस कम्युनिटी को ऑर्डर मिला है कि कुछ अरसे के लिए डॉलर चोरी ना करो, ताकि नवाज शरीफ के आने तक महंगाई कम हो और लोगों को बेवकूफ बनाया जा सके। पेट्रोल और बाकी चीजों में वक्ती रिलीफ मिलेगा, नोट कर लें। नवाज शरीफ में इतनी बेशर्मी पाई जाती है कि वो दोबारा पाकिस्तान का वजीर आजम बनने का ख्वाब देख रहा है। अप्रैल 2022 से इन्हीं की हुकूमत थी, सारे फैसले नवाज शरीफ कर रहा था, लेकिन झूठ फैलाया हुआ है कि नवाज शरीफ आएगा और मुल्क के हालात बदलेगा। वैसे वाकई में ये सर्टिफाइड बेशर्मों का खानदान है। कैसे कैसे लोग हम पे कंपनी ने मुसल्लत कर दिए हैं। इमरान खान जरदारी और नवाज शरीफ दौर के कर्जे वापस ना करता, बल्कि उसी पैसों से डॉलर और महंगाई को मसनूई तरीके से कंट्रोल करता और अगला इलेक्शन बासानी जीत जाता। दुनिया का कोई भी शख्स इस पर उंगली नहीं उठा सकता था। वो कह सकता था मैंने अपनी हुकूमत में जो कर्जे लिए वो वापस कर दिए, बाकी जो कर्जा है वो नवाज शरीफ और जरदारी दौर का है, उसका मैं जिम्मेदार नहीं। लेकिन गैरतमंद लीडर ने अगला इलेक्शन नहीं देखा, बल्कि गैरतमंदाना और जुर्रतमंदाना फैसला करके सूदी कर्जों की वापसी को तरजीह दी। लेकिन अफसोस ये कौम गैरतमंद लीडर नहीं चाहती। कुछ अर्सा महंगाई को बर्दाश्त करने की बजाय अजीम लीडर को गालियां दे रही है। इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में जरदारी और नवाज शरीफ दौर का बैरूनी कर्जा $11.5 अरब वापस किया था। इमरान खान ने अपने दौर में नया कर्जा लिया $5 अरब और वापस किया $16.5 अरब, जबकि अंदरूनी कर्जा 15 खरब वापस किया। टोटल कर्जा लिया 4.5 खरब और वापस किया 19.5 अरब, जबकि मुल्क को मजीद कर्जों की जरूरत नहीं रही थी, बल्कि वापसी का अमल शुरू हो चुका था। जबकि जरदारी दौर में नया कर्जा 700 अरब लिया गया और शेयरों के आखिरी 5 साल दौर में 1400 अरब लिया गया। इसीलिए नवाज शरीफ की वापसी पर मेरे सादा से सवाल है, क्या नवाज शरीफ पाकिस्तान आकर भी लंदन की तरह एक गाड़ी में सफर करेंगे? क्या नवाज शरीफ पाकिस्तान में भी बगैर प्रोटोकॉल के सफर करेंगे? क्या नवाज शरीफ पाकिस्तान आकर अपना बैरूनी मुल्क सरमाया पाकिस्तान मुंतकिल करेगा? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर मगरिब का भेजा गया वाइसराय हमें भी कबूल नहीं है। नवाज शरीफ की वापसी का बड़ी मुश्किल से फैसला हो सका। 4 साल से सुनते आ रहे थे कि भगोड़ा आया है, कई तारीखें आई और कई चली गई, लेकिन नवाज शरीफ पाकिस्तान ना आ सका। कभी इलाज तो कभी डॉक्टर्स पर डालकर नवाज शरीफ की वतन वापसी को जस्टिफाई किया गया। जब डॉक्टर और इलाज का बहाना ना चल सका तो फिर सरेआम कहने लगे जब हालात साजगार होंगे तो आ जाएंगे, यानी खुद ही मान लिया कि इलाज के बाइस नहीं किसी और वजह से पाकिस्तान नहीं आ सकता। और ये बयान और रिकॉर्ड हैं। अगर इन बयानात पर भी यकीन नहीं तो नवाज शरीफ के खुद यूरोप और दीगर ममालिक के दौरे भी बताते हैं कि वो सफर कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए नहीं। अब नवाज शरीफ की वापसी हो रही है, जो कि खुद साख्ता जिला वतन था, और ये हम नहीं खुद मुस्लिम लीग नून कहती है कि वो जिला वतन रहे, लेकिन गए इलाज के गरज से थे। ये वो बयानात है जो मीडिया पर दिए जाते हैं, लेकिन अवाम बल्कि खुद मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स को मालूम है कि असल कहानी क्या है।
نواز شریف کے مخالفین تو اس بات کا ذکر کرتے رہتے ہیں، لیکن مسلم لیگ نون کے ورکرز ایسی بات کرنے سے اجتناب کرتے ہیں کیونکہ انہیں ڈر ہے کہ ان کے ساتھ لگا لفظ انقلابی فراڈی نہ بن جائے۔ خیر، اصل خبر یہ ہے کہ نواز شریف کی واپسی کا روز نیا پلان آتا ہے۔ اب کی بار یہ بتایا گیا ہے کہ نواز شریف پہلے سعودی عرب، دبئی تک محدود تھے، اب وہ چائنا اور قطر بھی جائیں گے۔ یہ وہ چالیں ہوتی ہیں جو ایک شخص کو مسلسل خبروں میں رکھنے اور ایونٹ کو کامیاب کرانے کے لیے ضروری ہوتی ہیں تاکہ ایک بیانیہ بنا رہے۔ اب جو شخص پاکستان نہیں آ سکتا تھا وہ پاکستان آنے سے پہلے لمبے چوڑے دورے کرے گا، جس کا پاکستان کو 0/0 فائدہ ہے، لیکن لوگوں کو معصوم سمجھ کر انہیں لولی پاپ دیا جاتا ہے کہ نواز شریف عالمی سطح پر کتنے مقبول ہیں، دیکھیں وہ کتنے ممالک کا دورہ کرنا چاہتے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے گزشتہ سعودی عرب کے دورے کے دوران بھائی کے وزیر اعظم ہونے کے باوجود سعودی شاہی خاندان نے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اگر کوئی سمجھنے والا ہو تو سمجھ آتا ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے۔ اب اس پلان کے آنے کے بعد بھی اصل بات 21 اکتوبر کی تاریخ ہے، جس دن پاکستان پہنچنا ہے۔ کمپنی کے قریب سمجھے جانے والے فیصل واڈا روزانہ ٹی وی پر آ کر نواز شریف کو وطن واپس آنے سے ڈراتے ہیں، جس نے آخر کار نون لیگ کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیا کہ ایسا کیوں ہے، جب سب کچھ ٹھیک ہے تو نواز کی واپسی پر مسئلہ کیوں؟ ہم تو تابعداری میں تمام حدیں بھی عبور کر چکے ہیں۔ ان سوالات کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کی گئی تو کچھ جوابات یہ ملے۔ نمبر 1، نواز شریف واپس آتے ہیں، لوگ نہ نکلے تو پھر کیا ہوگا؟ مینار پاکستان پر جلسے کا اعلان تو کر دیا، لیکن لوگوں کو لانا بہت مشکل ٹاسک ہے۔ اب اگر لوگ نہیں آتے تو پھر کیسے شرمندگی سے بچا جائے؟ اس کا یہ حل نکالا کہ پنجاب حکومت کی مدد لے کر ایک نوٹیفکیشن اسی وقت جاری کرایا جائے گا جس میں کہا جائے گا کہ نواز شریف کی جان کو خطرہ ہے، جلسہ گاہ نہ جائیں، ایک دہشت گرد کی اطلاع ہے، اور پھر نواز شریف جلسے میں نہ جانے کا اعلان کر دیں گے، عزت بھی بچ جائے گی اور ایک بیانیہ بھی مل جائے گا۔ اس بات کا ذکر جنگ اخبار کے ایڈیٹوریل صفحے پر حامد میر کر چکے ہیں کہ نواز شریف پر بے نظیر کی طرز کا قاتلانہ حملہ ہو سکتا ہے، یعنی یہ بات ریکارڈ پر لائی جا چکی ہے۔ نمبر 2، یہ طے ہے کہ نواز شریف نے واپس آنا ہے، جیل جانا پڑے یا جلسہ گاہ، لیکن آنا ہے، کیونکہ مسلم لیگ نون کو معلوم ہے کہ اب نہیں تو کبھی نہیں۔ لیکن خود مسلم لیگ نون کے ایک سینیٹر اور کمپنی کے قریب سمجھے جانے والے صحافی بھی اس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ 2 مہینے نواز شریف صبر کر لیں، ابھی ماحول سازگار نہیں۔ وہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ الیکشن تاخیر کا شکار ہے، نواز شریف کی جلد واپسی کا پلان شاید انہیں مطلوبہ نتائج نہ دے۔ نمبر 3، اب اصل بات شروع ہوتی ہے ضمانت کی۔ ملک کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوگا کہ ایک سزا یافتہ مجرم کو جو جیل سے باہر طبی بنیاد پر گیا، اسے واپسی پر جیل بھیجنے کی بجائے ضمانت دے دی جائے۔ یہ تاریخ بھی چیف جسٹس آف پاکستان جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے دور میں لکھی جائے گی۔ نمبر 4، یہ نواز شریف کی واپسی کے نامکمل پلان ہیں جو ابھی تک مکمل نہیں ہو رہے۔ اس وقت ہر ذی شعور انسان کو معلوم ہے کہ نون لیگ سمیت تمام دیگر جماعتیں ایک پیج پر ہیں، مسئلہ صرف عمران خان ہے جو تنہا ہو کر ان سب جماعتوں اور پھر کمپنی کے غضب کا مقابلہ کر رہا ہے۔ اگر عمران خان کو ہرانا آسان ہوتا تو اب تک ان سب جماعتوں کو ہانگ کر جیسے ایک حکومت میں بٹھایا گیا اور بلاول بھٹو کو انکل شہباز کی حکومت میں وزیر خارجہ بڑھتی کرایا گیا، ویسے ہی ایک انتخابی اتحاد کا اعلان کر کے عمران خان کا سیاسی بندوبست کر دیا جاتا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ عمران خان اس وقت سیاسی طور پر ان سب پر باری ہیں، یہی خوف انہیں الیکشن نہیں کرانے دیتا۔ نمبر 5، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ نواز شریف اب ڈیل کے ساتھ ہی واپس آ رہا ہے، لیکن دیکھنا ہوگا کہ یہ ڈیل کب تک چلتی ہے اور کیسے چلتی ہے اور کتنی مشکل چلتی ہے۔ آسان راستہ کسی کو نہیں دیا جاتا، اوقات میں رکھا جاتا ہے، کیونکہ سارے پھل ہمیشہ ایک ٹوکری میں نہیں رکھے جاتے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔